তাদের গানের মধ্যে দিয়ে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক পরিপূর্ণ জীবনের কথা তারা বলেন এবং আজও বলছেন। সব মিলিয়ে একটি উৎসবের আবহ। আর আজ যেমন মনে হচ্ছে যে সারা ভারতবর্ষ যেন এসে মিলিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতায়, এই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে, সেই রকমই সারা পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু আইকনিক নিদর্শন, এমন কিছু গেট, এমন কিছু বলা যেতে পারে স্থাপত্য, সেগুলিকেও আমরা এর আশেপাশে ছড়িয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। যেমন কুচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের কথা আমরা সকলে জানি, জলপাইগুড়ির জলপেশ মন্দির, মহাকাল মন্দির, আমাদের দার্জিলিংয়ে কালিয়াগঞ্জের কালী মন্দির, উত্তর দিনাজপুরের বল্লা কালী মন্দির, মালদার গৌড় কিংডম, পলাশির গেট, ঘূর্ণির মৃৎশিল্প, এই সব কিছুর উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আপনাদের শুধু একটু সময় নিয়ে ঘুরে দেখতে হবে, অবশ্যই দেখবেন অনেক শিল্পীর পরিশ্রম রয়েছে এর পেছনে। আর ঝালমুড়ি, সেই সঙ্গে বলা যেতে পারে মিষ্টি মুখ, এগুলো তো চলতেই পারে। আজকের এই অনুষ্ঠানে একটা মেলার আবহ, একটা উৎসবের আমেজ, এই সব কিছুর নিয়েই আমরা এগিয়ে চলব আমাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের দিকে। That is for the oath taking. The table is for oath taking. The chair in the table is for sitting down. বাংলার জন্যে আজ বলা যেতে পারে শুধু মনে রাখার মতো নয়, শুধু ঐতিহাসিক নয়, এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন, যেদিন বাংলার ঐতিহ্যের কথা আমাদের বারবার করে মনে পড়ছে। कोलकाता से ये आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। बंगाल की राजनीति में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। लगभग 50,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए। इस मैदान में बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। 20 से ज्यादा एंट्री गेट तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं मानो पश्चिम बंगाल पूरा उमड़ गया हो यहाँ पर। तो बंगाल में बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बीजेपी नेता, एनडीए नेता, जो तमाम बड़े नेता हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मंच की तस्वीर जो है वो एक मजबूत मंच की तस्वीर के तौर पर नजर आ रही है। बंगाल की राजनीति में आज से एक नए युग की, नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं मंच पर तमाम बड़े नेता एनडीए के मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और ज्यादा खास बना दिया है। बड़ी संख्या में लोग इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम शुरू होगा और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। तो एक तरह से देखा जाए ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि राज्य में, पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
नंदीग्राम और भवानीपुर जैसे हाई प्रोफाइल मुकाबलों में ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल की कमान संभालने जा रहे हैं। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बन रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनने के लिए यहां ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। मंच पर आप देख सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद है। विनोद मिश्र हमारे सहयोगी संवाददाता और संपादक, वरिष्ठ संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। विनोद जी, देखा जाए तो आज का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह की तस्वीरें हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों तक, ये एक जिस तरह से बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा वहां मौजूद है। मंच तो एक सशक्त मंच की बानगी प्रस्तुत कर ही रहा है। लोगों की जो भीड़ है वो इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा खास बना रही है। शैला, ये एक अद्भुत नजारा है। ये बीजेपी के लिए, देश के लिए आप कहें कि ये ऐतिहासिक क्षण है। ये ऐतिहासिक क्षण है उस परिवार का, उस संस्कार का, जब आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह से अपने बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को अपने मंच पे, बीजेपी के उस मंच पे, शपथ ग्रहण मंच पे सम्मानित करते हैं, उनको पैर छू के प्रणाम करते हैं। मैं जरा माखनलाल सरकार के बारे में बता दूं, ये वही माखनलाल सरकार है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। एकमात्र बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता आज की तारीख में जीवित है, जिसको पीएम मोदी ने अपने मंच पे, शपथ ग्रहण के मंच पे बुलाया है। और सबसे पहले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के आज जन्मदिन भी है। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है कि बीजेपी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्मदिन पे ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया है। और इस शपथ ग्रहण समारोह में जो सबसे पहले और सबसे जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी बने हैं वो बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता माखनलाल सरकार हैं, जिनको पीएम मोदी ने सम्मानित करके और उनके पैर छू के प्रणाम किया है। ये संस्कार है, ये बीजेपी का संस्कार है, ये भारत का संस्कार है, जो किसी भी तरह से एरोगेंसी नहीं दिखाता है अपने सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता में। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं विनोद जी इसीलिए आम जनता से कनेक्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब एक कार्यकर्ता को इस लेवल का सम्मान मिलता है तो हर आमजन को लगता है कि वो सरकार में शामिल है, वो उसी पद पर, उसी उच्च पद पर शामिल है। ये आप जो देख रहे हैं नजारा इस ग्राउंड में, ये सारे बीजेपी के वो दूर दूर के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मिदनापुर का ले लीजिए, चाहे संदेश खाली का ले लीजिए, चाहे वसीरहाट का ले लीजिए, मुर्शिदाबाद का ले लीजिए, जिन्होंने अपना खून पसीना बहा के बीजेपी के लिए आज ये मंच सजाया है। तो ये बीजेपी का अपना। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आबारो आमादेर मध्य उपस्थित आছেন माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि, उपस्थित आছেন आमादेर मुख्यमंत्री डेजिगनेट श्री शुभेंदु अधिकारी। आपनादेर सकलके জানাই আমরা এবার শুরু করতে চলেছি অনুষ্ঠান। Everyone, please rise for the national anthem. May I now request the Chief Secretary to take over the proceedings.
Namaskar. I request the permission of the Honorable Governor to commence the proceedings. With your permission, sir, I may now read the order of appointment of the Honorable Chief Minister. The order reads, the Governor of West Bengal order, in exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, R.N. Ravi, Governor of West Bengal, hereby appoint Shri Shubhendu Adhikari as Chief Minister of the State of West Bengal. Signed by Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on 8th May 2026. May I now request Shri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister Designate, to take oath before the Honorable Governor. আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। With your permission, sir, I now read out the order of appointment of all the honorable ministers
the order of Governor of West Bengal in exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, Shri R. N. Ravi, Governor of West Bengal, on the advice of Shri Shubhendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal, hereby appoint the following persons in the Council of Ministers for the State of West Bengal: Shri Dilip Ghosh, Shrimati Agnimitra Paul, Shri Ashok Kirtinia, Shri Khudiram Tudu, and Shri Nishit Pramanik. May I now request Shri Dilip Ghosh, Honorable Minister Designate, to write and take oaths before the Honorable Governor. আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। बोल दें मुझसे। Announce second. May I now request Shrimati Agnimitra Paul, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।
আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। May I now request Shri Ashok Kirtaniya, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চারণ করিব। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।
May I now request Shri Khudiram Tudu, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. ing Chando bunga nyutum te kiriye hatawi den sora khulesa monete kiriye hatawi da ona lekate tolakan Bharat disom rena সংবিধান চেতন jiwi gahir मान और मानत इन दोहया इन दो भारत रेना सामानी और जुमित रुखिए दोह काती चला पश्चिम बांग्ला पनत रेना मीत मंत्री लेकाते इन्या आंगीभारिया को मान और नीछोरा मोनेती कामी पुरेवा और बतौर से बेगोर तरफ सिने दुलर से हाला हता बांग मोने काते ने होड़ चितान नोआ संविधान और आरी को मनाव बताव काते समझोस तीन कामिया ing इन चांदो बुंगा ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ पश्चिम बांग्ला पनत रेना मीट मंत्री लेकाते इन्या आंगीभार को मान और निछोरा मोनेती कामी पुरेवा और बतौर से बेगोर तरफ सनी दुलड़ से हला हताव बांग मोने खातिर ने होड़ चितान नोआ संविधान और आरी को मना बताव काते समझ से तीन कामिया जोहार May I now request Shri Nishit Pramanik, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. আমি নিশীথ প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও অনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি নিশীথ প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয়
যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে, তদ্ব্যতিরিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। We thank the Honorable Prime Minister and the dignitaries for their gracious presence. And with the permission of His Excellency the Governor, sir, the proceedings may now be closed. All are requested to rise for the national anthem.
कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह पश्चिम बंगाल के लिए ऐतिहासिक दिन, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बन गए हैं बंगाल के मुख्यमंत्री। एक बड़ा बदलाव की लहर पश्चिम बंगाल में इस समय देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल के इतिहास के लिहाज से देखा जाए तो बेहद ऐतिहासिक दिन। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। साथ ही साथ दिलीप घोष ने मंत्री पद की शपथ ली है। अग्निमित्रा पॉल शुभेंदु सरकार में शामिल हुई हैं। साथ साथ अशोक कीर्तनिया बनाए गए हैं मंत्री। अशोक कीर्तनिया मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और खुदीराम टुडू ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेते हुए निषेध प्रमाणिक शुभेंदु सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बेहद खास और भव्य समारोह ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। और साथ ही साथ आपको बता दें, सीएम पद की शपथ बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल के लिए एक तरह से ऐतिहासिक दिन। विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार फोन लाइन पर। विनोद मिश्र जी, देखिए पश्चिम बंगाल के लिहाज से देखा जाए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक परिवर्तन का दिन है और वो परिवर्तन की बानगी हमें आज